बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म की डगमग डोलती ज़हनी तवाज़ुन की कैफियत पर एक ज़ोरदार ज़रब डस्का के इलेक्शन से लगी है। इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार मोहतरमा नौशीन कुछ 23-24 हज़ार की लीड से जीत गई हैं, और ये वही हल्का है जिसमें PTI ने दावा किया था कि वो 8,000 वोटों की लीड से जीती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के फेवर में फैसला देते हुए हल्के का नतीजा कलअदम कर दिया। इस नतीजे से ज़ाहिर हुआ कि यानी साबित हो गया कि पिछली मरतबा PTI ने ज़बरदस्त धांधली की थी, और ये धांधली का मसला मुस्लिम लीग को उठाना चाहिए पब्लिक प्लेटफार्म पर। ठीक है, वो किसी अदालत में ना जाए, इलेक्शन कमीशन में भी ना जाए, लेकिन पब्लिक में इस इशू को उठाए कि इन्होंने धांधली की थी। और इस धांधली के हवाले से एक जो नई बात इन दिनों मालूम हुई है वो ये है कि जो पोलिंग ऑफिसर थे 20 के करीब, 20-22 के करीब, वो अगवा नहीं हुए थे। वो इमरान खान ने अपनी मर्जी के लगाए थे, उसको जवाब दिए थे, और इमरान खान की हिदायत पर वो जब रिजल्ट का पासा यानी उन्होंने देखा कि ये उनके खिलाफ जा रहा है, तो उनको फ़ोन पर हुक्म दिया गया कि वो यहाँ से निकलकर वहाँ एक जगह ख़ास जगह चले जाएं, जिसका सुराग इलेक्शन कमीशन ने लगा लिया है। यानी ये 20 पोलिंग अफसर जो थे ये इमरान खान के साथ मिली भगत में थे, और PTI के एक अहम शख्सियत के डेरे पर उन्हें रखा गया था। हुकूमत इस तरह पूरी तरह मुलव्वस है। और नाजरीन, ये जो कल इलेक्शन हुआ है इसमें भी PTI धांधली से बाज नहीं आई, और कई जगह पर इन्होंने जाली वोटिंग करवाई है। वो अभी अंदाज़ा नहीं हो सका। मुस्लिम लीग वाले डाटा मुरतब कर रहे हैं, और कहा जाता है कि 3-4 हज़ार वोट इन्होंने जाली डलवाए। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि पिछले इलेक्शन की निस्बत PTI ने इतने ज़्यादा वोट कैसे हासिल किए। यानी पिछले इलेक्शन में तो PTI के वोट कम थे, तो बात यह है कि PTI के वोट तो उससे भी कम हैं जितने उसने पिछले इलेक्शन में हासिल किए। इस मरतबा ये हुआ कि मुस्लिम लीग के मुकाबले में जो तीसरा उम्मीदवार था जिसने 50,000 वोट हासिल किए थे या इसके लगभग, वो गिरोही और ज़ात बरादरी की इस जंग में वो PTI के साथ वो थोड़ा मिल गया। PTI को उनके वोट एंड ब्लॉक मिले जो PTI की नहीं है बल्कि तीसरे फरीक के हैं जिसने पिछले इलेक्शन में भी ये वोट हासिल किए थे। और एक फैक्टर और भी सामने आया कि अगरचे पीपल्स पार्टी ने जमाती सतह पर यह ऐलान किया था कि उसके वोटर मुस्लिम लीग को वोट देंगे, लेकिन अमलन ऐसा हुआ नहीं। पीपल्स पार्टी के कुछ वोटर तो खैर घरों से निकले ही नहीं, उन्होंने वोट नहीं डाला, लेकिन कुछ वोटर जो निकले उन्होंने PTI को वोट दिए। गोया कि नेट नतीजा ये निकला कि PTI के वोट पिछली मरतबा के मुकाबले में खासे कम हैं, अगर इन टर्म्स को आप अलग अलग करके देखें। तो ये धांधली का इशू जो है ये मुस्लिम लीग को उठाना चाहिए। बहरहाल इस नतीजे से इमरान खान की जहनी सेहत को और ज़्यादा शॉक लगा है, एक और वार उन पर हुआ है, और PTI का मोराल जो है वो भी इससे मुतासर हुआ है। मुस्लिम लीग का मोराल जो है वो इससे बड़ा है, और उम्मीद है वो इस मोराल को कराची के इलेक्शन में इस्तेमाल करेगी और वहाँ दिलजमी से इलेक्शन लड़ेगी, जहाँ PTI के उम्मीदवार को तो खैर पिछली मरतबा रियासती इदारों ने ज़बरदस्ती जितवा दिया था। हालांकि फैसल बाबला को वहाँ कुछ जानता भी नहीं है उस इलाके में, उस यानी कम से कम इलेक्शन के ज़माने में कुछ जानता नहीं था, तो ये ज़बरदस्ती एक उसकी जीत का ऐलान किया गया। लेकिन इस मरतबा चूँकि वो फ़ज़ा नहीं है और रियासती इदारे वहाँ इलेक्शन में अभी तक कोई इतला ऐसे नहीं है कि वो यानी वहाँ किसी उम्मीदवार को जितवाने के लिए एक्टिव हों, तो मुस्लिम लीग के कारकुनों को बहरहाल वहाँ मेहनत करनी चाहिए। और जैसा कि खबर आई है कि मरीम नवाज साहबा वहाँ जाएंगी और जलसों से खिताब करेंगी, अगर वो न गई तो हमजा शहबाज जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि मरीम को जाना चाहिए। अगर उनकी सेहत इस बात की इजाज़त देती है तो उन्हें कराची जाने का ये मौका जो है ये मिस नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, दूसरी तरफ जहांगीर तरीन का इशू जो है वो उसमें थोड़ा इजाफा हुआ है। वो ये है कि इमरान खान को एक सदमानाक ये इतला मिली है कि जहांगीर तरीन के पास पंजाब असम्बली में 30 अरकान और हैं। गोया कि 50-55 अरकान उनकी सिर्फ सूबाई असम्बली में हैं। अगर ये माइनस हो जाए तो PTI के पास क्या बचता है। तो वो इस खबर से बहुत परेशान हुए हैं, और उन्होंने पीर के दिन वफाकी काबीना का इजलास बुला लिया है कि हुन की करिए। और सुनने में यह आया कि इमरान खान के जो करीबी जो किचन कैबिनेट के लोग हैं वो उन्हें मशवरा दे रहे हैं कि आप जहांगीर तरीन से सुलह कर लो, यानी उसे NRO दे दो, वरना मारे जाएंगे। तो सच्ची बात तो यह है कि इमरान खान का अपना दिल भी यही कर रहा है, क्योंकि इमरान खान
اپنی کرسی بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اگر انہیں جہانگیر ترین یہ مطالبہ کر دیں کہ تم چل کر میرے گھر آؤ تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں گی۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پیر کے دن کیا فیصلہ ہوتا ہے، کابینہ کیا فیصلہ کرتی ہے، اور بات وہی ہوگی جس کی طرف میں نے کل پرسوں اشارہ کیا تھا کہ دو ہی راستے ہیں عمران خان کے پاس۔ ایک راستہ یہ ہے کہ وہ جہانگیر ترین کے خلاف کیس ودڈرا کر لیں، اور ودڈرا کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ جہانگیر ترین نے ایک مطالبہ کیا ہے کہ جو کمیٹی ہے تفتیشی وہ نئے سرے سے بنائی جائے، وہ اس کمیٹی کو نئے سرے سے بنا کر معاملہ ٹھپ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ انکار کر دیں۔ پہلی صورت میں ان کی بدنامی ہوئی بدنامی ہے، اور اتنی زیادہ بدنامی کہ جو انہیں یوں سمجھیے کہ ان کی کشتی کو ڈبونے کے لیے آخری پتھر ثابت ہو سکتی ہے۔ اور اگر وہ اس بدنامی سے بچنا چاہتے ہیں اور اس کارروائی کو آگے بڑھائیں گے تو پھر جہانگیر ترین گروپ نے جو فیصلہ کر لیا ہے، جس کا انہوں نے اعلان نہیں کیا، وہ اس پر عمل کریں گے۔ اور جہانگیر ترین نے اپنے محتمم ساتھیوں کو یہ بتایا ہے کہ میں چاہوں تو عمران خان پر پارٹی کے اندر عدم اعتماد کرا سکتا ہوں۔ اس کی کیا صورت ہوگی یہ ابھی واضح نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اگر اکثریت ایم این ایز کی اور ایم پی ایز کی جہانگیر ترین کے پاس آ جاتی ہے، جس طرح کہ پنجاب اسمبلی میں تو آ گئی ہے، اور قومی اسمبلی میں صورتحال یہ ہے کہ جہانگیر ترین کے پاس 25-30 ارکان قومی اسمبلی تو موجود ہیں، اور اتنے ہی ارکان کا ایک اور دھڑا ہے جو جہانگیر ترین کے گروپ کا نہیں ہے، لیکن وہ کچھ دوسری وجوہات کی بنیاد پر عمران خان کے خلاف ہے۔ تو وہ دھڑا اگر جہانگیر ترین سے مل جاتا ہے تو پھر قومی اسمبلی میں بھی جہانگیر ترین کو یہ موقع مل سکتا ہے کہ وہ عمران خان کو یعنی نیچا دکھا سکے۔ اور قومی اسمبلی میں بلکہ آج کسی ایک صاحب کا میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف کا سربراہ جہانگیر ترین ہے۔ یہ انہوں نے طنز کیا یا حالات کی طرف اشارہ کیا، لیکن بہرحال اس سے آپ یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ شاید اس بات کا امکان بھی ہے یا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آخری بات یہ ہے کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک اور قدم اٹھایا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے زرداری صاحب کو این آر او دے دیا ہے۔ این آر او زرداری صاحب سے اسٹیبلشمنٹ کے معاملات بڑی حد تک طے ہو چکے ہیں، اور عمران خان نے سوئس کیس کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ظاہر ہے سوئس کیس میں سے اب کچھ نکل نہیں سکتا، وہ ختم ہو گیا، وہ معاملہ کرپشن زرداری نے کی ہے یا نہیں کی ہے، لیکن وہ معاملہ اب دوبارہ اٹھائے جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ وہ کیوں اٹھائیں گے؟ وہ اس لیے اٹھائیں گے کہ انہوں نے تو گرفتاری کا آرڈر کرنا ہے، کچھ گرفتاریاں ہوں گی، کچھ میڈیا پر ٹرائل ہوگا، اور جھوٹے سچے افسانے اور جھوٹ گھڑنے میں پی ٹی آئی کو کبھی شرم نہیں۔ مثلا یہ ہے کہ پاکستان کے 2 سالوں کا 3 سالوں کا بجٹ اتنا نہیں ہے، غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی کے لیے جتنی رقم رکھی گئی وہ ملا کر بھی اتنی نہیں بنتی، لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ انہوں نے 35,000 ارب روپے قرضہ واپس کر دیا ہے۔ یہ ظاہر ایک سفید سے بھی زیادہ جھوٹ ہے، اچھا خاصا گورا چٹا جھوٹ ہے، لیکن اس سے شرم نہیں آئی یہ جھوٹ بولتے ہوئے۔ تو وہ سوئس کینڈل کھول کر پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دے کر اسٹیبلشمنٹ سے اپنی ناراضگی ظاہر کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ تو یہ ٹکر جو ہے، اس کا رد عمل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیا آئے گا، یہ ابھی دیکھنا ہے۔ خدا حافظ۔